हरि ओ विद्या प्रपन्नं निर्विद्यगुणः निर्बधा गुप्तस्थितं ब्रह्मादि शास्त्र विविध प्रपचं शास्त्रादि गुण कल्प नमस्ते गुरुपदराविंदं नमस्ते परम पुण्यं नमस्ते देवदुर्लभं ज्ञान देवजयं नमामयं वेदांत कृत भुवन निधिपन वेदांत स्थल विद्ये स्थापया निगम कल्पो श्री अनंताय नमो नमः चंग चंग चंद्रहास चकित चातुरा शुभ्र केशा जंग जंग जगत जोगिनी जोग रूपा डंग 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 डम्बरु डाका प्रभाका रंग रंग अक्तवर्णंग पात मंग देवी दुर्गे परम पूज्य परम आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ महाप्रभु चरण कमल रे ए अधमर अनंत कोटि प्रणाम। जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र ठाकुर सुभद्रा सुदर्शन चक्रराज सुदर्शन महालक्ष्मी माँ विमला देवी आरंभ करी वेद उपनिषद वेदांत अष्टादश पुराण जहाँ आप देखु रामायण महाभारत पर्यंत जिते शास्त्र आप लिखाई संहिता पर्यंत ये सब वेदर उत्पत्त ये हूँ आगम शास्त्र नीति नियम ठू आरंभ कर जहाँ लिखाई आगम शास्त्र तापर देखिए अष्टादश पुराण भितर गोटे अच्छी भविष्य पुराण आ निगम शास्त्र कहले निगम कल्पर गलित फल निगम हले गुप्त शास्त्र जोटा को कहुए ब्रह्म विद्या ये निगम शास्त्र और आगम शास्त्र को बहु भाव वेद को तनखी तनखी विश्व दरबार रे एभली ए ग्रंथ लिखिछंती जुगद्रष्टा दिव्यद्रष्टा से होती अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ शिशु अनंत 11 लाख ऊर्ध्व ग्रंथ लिखिं एमती ग्रंथ पृथ्वी आप कहीं महापुरुष लिखि ना खंडे 2 खंड 5 खंड 100 खंड 200 खंड ग्रंथ लिखि थी पारती आप देखिए किंतु सबुठ पृथ्वी रे विरल महापुरुष लक्षाधिक ग्रंथ लिखिं से लक्षाधिक ग्रंथ भितर 318 खंड हूँ भविष्य ग्रंथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्तमान कथा अतीत कथा भविष्य कथा को प्रकार अंतरे ताकर निर्भूत निर्झरी आसवा लेखनी मुनरे उद्भासित भाव उपकंठ भाव उद्भासित करते महात्मा श्रील महाप्रभु अच्युतानंद आगत नागत अच्युत भणे आगत नागत अच्युत भणे निगम कथा जशवंत जाने बलराम दास तत्व बखाणे गारगटा जंत्र जाने अनंत भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ ए पंच सखा ओडिशार सन्थ से निगम तत्व को आगम निगम कथा को 318 खंड भविष्य ग्रंथ खाली महापुरुष अच्युतानंद लिखिं 318 खंड तन्मध्यरु महापुरुष शिशु अनंत मध्य लिखिं समस्ते खाली भविष्य कथा लिखि नांती जोग पटल जोगर कथा लिखिं जुग पटल जुगकर्मर कथा लिखिं ब्रह्म पटल ब्रह्म को निर्वाण तत्व लिखिं एवं जीवनर कर्म निर्धार सुस्थ समाज गठन परिवेश को केमती शांति श्रृंखलित रखा वृक्षरोपण करवा भगवत चेतना को घरे घरे पहुँचाई से लिखिं गोटे कथा गोटे पद मु आपण पंक्ति पढ़ुची गीता भागवत पुराण चारि वेद छेले तो बिनुआन गते नाही तीर्थ व्रत लोड़िले उद्भासित भाव से कहते महापुरुष अच्युतानंद
गीता भागवत पुराण चारि वेद पुछिली प्रभु सबुठू तू तू अछु किए अछंती तंग ब्रह्मा प्रपन्न विद्यारंभो तर ब्रह्मा विष्णु निर्वृता स्वसंद पुरुषक्रम नीलाद्रि नाथंग हरि से किए से सबुठी अछंती जगन्नाथ महाप्रभु अणुठारु परण भितर परिव्याप्त रूप से सर्वघटर से विराजमान होती प्रभु सबु स्थान अच्छे तेणु से कहते गोटे आपण देखु आंतर्जातिक विश्व स्तर में मान्यता पाइला आपण जानी घरे घरे पूरपुल्ले विश्व स्तर में जातिसंघ में पास होती विश्व स्तर में समस्ते पढ़ुं श्रीमद् भगवत गीता जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते मु सूर्य को कही सूर्य मनंतर कहले द्वापर जुगर भीष्म पर्व जो आसी आमर श्रीमद् भगवत गीता प्रपन्न परिजाताय सूत्रवत्र कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मूर्त दुहे नमः गोटे गीता सी लिखिले भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता से भगवत गीता विश्व दरबार आज वंदनीय है किंतु आपण मैंने जानिकी खुशी हेबे महाप्रभु अच्युतानंद 78 गीता लिखिछंती 78 गीता 36 संहिता गोटे गीता श्रीमद् भगवत गीता यदि विश्व स्तर में मान्यता पाइला महाप्रभु अच्युतांकर 78 गीता आम पढ़ले आम जापर ता भर बहुत कथा अच्छी बोल आनंद गवार अच्युत महाप्रभु भर बोल आनंद गवार 78 गीता से लिखिछंती तन्मध्यरु मूल हूँ गुरु भक्ति गीता एमती 78 गीता अच्छी गुरुंकर केमती सेवा करा जाए से भितर गुरु भक्ति गीता लिखिं गुरु भक्ति गीता आप जानवे गुरु भक्ति गीता गोटे स्वतंत्र कथा से महापुरुष आज भविष्य ग्रंथ में कहते जुग कर्म अनुसार से ही स्थान ठारू लीला उपजीव 16 मंडल स्थित गह गह नादे लीलामान हेब शुण तु ही रामसुत राम को कहते राम एमिति समय आसब जुग कर्म आसब से जुग कर्म अनुसार कौन हम ना भक्त मानकर मेली हेब भक्त मेली केतले हेब मत तो समय देछि खूब कम समय समस्त दिखाई कहीं अन्य मान अच्छा कहवाई आज आप देखिए महापुरुष शिशु अनंत ए शिशु अनंत महापुरुष 118,000 ग्रंथ लिखिं ता भर सूर्य एकाक्षर तत्व को प्राप्त होते तांकर गुरुक्षेत्र हूँ कोणार्क अर्क क्षेत्र से स्वतंत्र गोटे लिखिं अनंत एकाक्षर मेला आज पुरपल्ली में पहुँची पारिना महाप्रभुंर समय आसूची घरे घरे पूरे पूरे महापुरुष शिशु अनंतर गोटे अनंत एकाक्षर मेला जो अनंतर सेवा अनंत एकाक्षर मेला द्वारा कौ समय हम ना मार्केंडेय अंकरे पुनरुद्धार हम जेते अंक अध्ययन कहीपर ना मार्केंड अंक हूँ 0 अंक 2000 वर्तमान जाए आम अंक हिसाब करवा विभिन्न प्रकार लेखा अच्छी अंक साल सन सप्तादी कुहुक घन मारीच माकल बरदंड भूर्दपी भूरीपी भारीप कालप्य खन्य कणुअ जाल स्वरूप एमती अनेक खोना वचन पर्यंत अच्छे आप बुझीपारे महापुरुष गारकटा जंत्र जाने अनंत अनंत से गारकटा विद्या जानी कहबार अर्थ मार्केंड 0 अंक मुझे नहीं पार ना आज प्रवचन कथा आसार ना समस्त अच्छा कहवाई 0 अंक मार्केंड अंक अनंत कर हम जो महाप्रभु शिशु अनंत से लिखिं अनेक कथा गारकटा जंत्र को बुझा बहुत कष्ट तेणु से गारकटा जंत्र से लिखिं अनंतकर गोटे लीला हम अनंत क्या धर लीला करेंगे ना कलिजुग शेष अनंत खेल चारि जुगे पड़ी जीव चहल अनंत जुग कलिर आद्य कली मध्य कली प्रांत कली शेष कली ए 4 कली रे अनंत कलीला हम अनंतकर यदि आप अंक जीवे मादला पांजी श्रीमंदिर अंक स्वतंत्र गजपति राजा अंक स्वतंत्र एमती मु संक्षेप में कहले वर्तमान अंक चलती रुद्र संवत्सर मार्केंडेय अंक मार्केंडेय कहले जी सप्तकल पर्यंत चिरजीवी रही मार्केंडेय पुष्करिणी मार्केंडेय आमर अच्छा कल्पवट तले जो मार्केंड तपमुनि जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करते से मार्केंडेय अंक हूँ 0 अंक 2010 हूँ 10 रु अंक आरंभ तंकर 2016 2025 बर्तमान जो चलला ये 2010 ठारू 25 अंक हूँ 16 सी लिखिं 16 अंके भक्तर मिलन होइब आमे यदि 16 अंक देखा
ପ୍ରତାରଦଙ୍କର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଭୁଲ ଭଟକରେ ପଡ଼ିଯିବା, କାହିଁକିନା ଅଙ୍କ ବିଭାଜନ ହୋଇଯିବ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଗାରକଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଙ୍କ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି କରାଯାଇଛି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ 16 ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ 16 ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତମାନେ 16 ଅଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମିଳିଛନ୍ତି 2025 19/4/2025 ଏଇ ଅଙ୍କରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମେଳି ହେଉଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳୁ ଲୀଳା ଚହଟିବ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେ ପାଳି, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପତ ହୋଇବ ଅର୍କ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥଳୀ। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରାଚୀକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି 1,18,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ଯୋଗ ପୁରୁଷ। ସେହି ଅନନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘୋର ସମୟ ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମେଳି ହେବ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ। ଅମର ଜୁମର ସଂହିତାରେ ଲେଖିବେ 16 ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଯୁଗ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମିଳନ ହେବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ଏ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯୁଗ ବେଳ କାଳେ ଲୀଳା ଚହଟିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିନତା ସୁତ। ଗରୁଡ଼ ଚଉତିସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିନତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି। କାହାର ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଳି। এই ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଥିଲେ, ଦିବ୍ୟରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱର ବିଦ୍ୟା, ତାଳ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା, ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି 364 ବିଦ୍ୟାରୁ 14 ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନେକ କବଚ ସୂତ୍ର ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶବନ୍ତ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଡିଭିଜନ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭୀକରଣ ମତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗତ ନାଗତ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଜାଣିଥିଲେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଗତ କଥା ଭବିଷ୍ୟ କଥା କେବଳ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଶବନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏକଇ ମତ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଆଗତ କଥା, ନାଗତ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣିଲେ 318 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେବ, ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେବ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତକୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହି ଅନନ୍ତକୁ ଆମେ ବାଲିପାଟା ନିବାସୀ କୁଶଭଦ୍ରା ତଟରେ ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ସାହାରା କୁଞ୍ଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା। ଅନନ୍ତ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଅନନ୍ତ। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନିଗୁଢ଼ କତ୍ୱା। ଗୁରୁବାଦ କଥା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଉପାଖ୍ୟାନ କଥା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ନେଇଥିଲେ। ନିଗମ କଥା ଯଶବନ୍ତ ଜାଣେ। ଯଶବନ୍ତ ନିଗମ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ହଂସ ତତ୍ତ୍ୱର ନିଗମ କଥାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ। ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତି କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର 5ଟି ଡାଳ ହେଲେ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ବଳରାମ। ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି କଳ୍ପବଟା ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ 5ଟି ଡାଳ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର।